Kumukulo na guys. Ilagay lang natin guys yung sago. Okay. Tapos guys, papakuluan lang natin. Ayan na guys, nakaluto na tayo ng sago. So, ayan, luto na ang sago natin guys, okay. Pag luto na siya guys, ganun consistency niya guys, okay. Diba? Kita niyo ba yan? Thanks for watching.